Majlis malam Selasa ini dengan membacaan surat Yasin, begitu juga mendengar daripada karya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahib Ratib. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita dengar menjadikan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ridhonya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kehidupan kita tambah hari tambah baik, tambah hari tambah baik, dan kita menjadi orang yang perhatian kepada hari di mana kita sudah tidak bisa beramal. Al-Fatihah wa Yasin. Al-Fatihah wa Yasin wa qira'ah kitab Nasrudiniyah. Nuditaba magara'na ila hadrati habibika abdika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa hadrati sadatina Abi Bakar wa Umar Uthman wa Ali wal Hasan wal Husain wa Fatimah az-Zahra wa Khadijatal Kubra wa Aisyah ridha wa azwaj Rasulillah Al-Hamzah wal Abbas jami'a ashabi Rasulillah wa ansari Rasulillah muhajirin jannah sabilillah ajma'in wa hadrati sayyidina muhajiril Allah wa Isa wa hadrati sayyidina bagi mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa hadrati sayyidina bagi mugaddam Athani Abdurrahman bin Muhammad Asgab wa hadrati sayyidina Al-Qurabani Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadrati Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahib Ratib wa ila hadrati jami'al Zambal wal Aqdar wal Fard al-Faqi wal Ma'ala wal Hajam anna Allah barlahum warhamhum wa taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuzakkinuhum al-jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah thumma ila hadrati sayyidina Muhammad Isa wa hadrati jami'al kan ajma'in wa ila hadrati sayyidil walid al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadiri وجميع ما شرب التريم ومن تخرج من ربى التريم من علم وتعلم في ربى التريم على ضد الهب حسن من أحمد بن حسين بن طاهر باهر وجميع ما شهد دار الغداء ومن تخرج من دار الغداء من علم وتعلم في دار الغداء على ضد في سيد محمد الملك والشيخ إسماعيل اليمني وإلى حضرته كموردي وحضرته بيوم قرآن وحضرته أولاد يسا خصوصا سننبل wala hadrati awal khamsah fi Madura wala hadrati awal sabah fi Bali wala hadrati jami' rijalillah Al-Habib Abdullah bin Muhsin wa Tasib Bangul Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Terus luar batang wala hadrati Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Babri wala hadrati Al-Habib Abu Bakar Segaf Gresik wala hadrati Al-Habib Salih bin Husain Tanggul wala hadrati Al-Habib Abdullah bin Umar bin Syabal bin Salim wala hadrati Al-Habib Ibrahim Rahman bin Abdullah bin Jadrata wa Kina Rasari Jadrata wa ila hadrati Ki Jauhari Kencong ila hadrati Ki Hasan Subugeng wa ila hadrati Ki Hasan Sukarja wa ila hadrati Ki Syarifuddin wa ila hadrati Ki Hasin wa ila hadrati Al-Hadrati Al-Habib Husain Al-Hamid dan berbuling wa ila hadrati Ja'far Al-Haddad wa ila hadrati Al-Habib Ja'far Baharun berbuling wa ila hadrati Baharim Sukarapura wa ila hadrati Syarif Khadijah wa ila hadrati Ki Hamid Basurwan wa ila hadrati Al-Habib Abdul Qadir Asgab wa Ja'far bin Syekh Al-Habib Ali Asgab wa ila hadrati Al-Habib Abdullah dan Sanging Bang Al-Habib Muhammad Al-Haddad Bangil wa ila hadrati Kiai Syarwani Abdan Bangil wa ila hadrati Kiai Yasrul Anwar Bangil wa ila hadrati Kiai Hasim Asy'ari wa jami' muassis NU wa usulihim wa furan dasibina ilaihim ajma'in anna Allah farlahum warhamhum wa taghashahum birrahmah wal maghfirah ويسكنهم الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة من حضرة من عمر ثم إلى حضرة كي حجي وإلى حضرة كي أحمد Malik وإلى حضرة kepada orang yang selalu memakmurkan masjid ini, pesantren ini, dan yang membangun masjid ini. أن الله غفر لهم ورحمهم وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على نية أن الله تغفر لنا الذنوب وتستر لنا العيوب ويسهل كل مطلوب على نية أن الله ترزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا
ترزقنا يا الله المطر واجعل مطرنا ولا علينا وعلى نية أن الله ترزقنا تمام والعفو والسلامة وترزقنا الغيث مغيثا هنيئا مريئا وعلى نية أن الله ترزقنا حصن الحصين وقوة المتين وترد شر من أرادنا سوء الجن والإنس قبل كفلة الله أن تبارك هذا المسجد تبارك هذا المأب طير هذا المهد على هذه النيات وعلى كما نوى أسلامنا الصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون حضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم على أسعد
أسعد مخلوقاتك شمس الدهى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووقل عن ذكرك الغافلون سلم الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita membaca daripada karya Habibullah Haddad. Yang lalu kita mengkaji tentang memperbaiki hati. Karena hati adalah tempat bagaimana kita mendapatkan rahmat, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kajian pada malam hari ini dikatakan wa iyyaka wal qaswah, hati-hati, waspada daripada kerasnya hati. Wa hiya ghiladul qalbi wa jumuduhu hatta la yata'athara bil mau'izati. Dinamakan hati yang keras itu dan keringnya hati adalah yang tidak berpengaruh dengan nasihat. Manakala kita tidak bisa menerima nasihat, berarti hati kita bisa dikatakan keras. Wala yariq wala yalinu 'inda dzikril maut wal wa'd, dan tidak lembut ketika mengingat kematian dan janji serta ancaman, wa ahwalil akhirah, dan keadaan akhirat. Manakala tetangga kita ada yang meninggal, akan tapi tidak kita ambil sebagai pelajaran, maka itu juga bisa dinamakan hati kita sudah keras. Kenapa? Karena paling besarnya pelajaran adalah kematian. Manakala kita sudah mati, kita tidak bisa beramal-amal. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan,
In qata amalu ibnu Adam illa min thalath. Jadi ketika orang sudah meninggal, terputus amal anak Adam daripada 3 perkara. Akan tetapi 3 perkara ini bisa tidak terputus walaupun kita sudah meninggal, bila kita memilikinya, atau 1 dari 3. Jadi amal anak Adam ketika sudah meninggal maka terputus kecuali 3. Ya, waladun soleh, anak soleh yad'u lahu yang mendoakannya, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, atau shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Para hadirin kaum ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita miliki di dunia adalah titipan. Kita tidak akan membawa semua yang kita miliki ke dalam kubur. Akan tetapi apa yang kita miliki bisa berguna bagi kita untuk hari akhirat nanti, manakala kita arahkan kepada sesuatu yang bermanfaat untuk nanti. Seperti yang disebutkan hadis barusan, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Manakala ada pembangunan pesantren, manakala ada pembangunan pondok, manakala ada pembangunan masjid, manakala ada pembangunan jalan, ya, kemudian panjenengan berpartisipasi, menyumbang, ya, itu semua adalah amal jariyah. Selama itu digunakan kebaikan, maka akan berubah menjadi pahala yang akan diterima bagi mereka yang mengeluarkannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya' minallahi ta'ala qalbun qasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling jauhnya sesuatu dari Allah adalah hati yang keras. Ya, makanya harus hati-hati. Karena di dalam Zubat, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinir rahim qalbun qasi. Orang yang jauh dari Allah adalah mereka yang hatinya keras, tidak mau menerima nasihat, tidak ngambil pelajaran bagi ketika ada yang meninggal, malah ketawa-ketawa, cerita yang macam-macam. Ya, berarti kematian yang ada di sampingnya tidak menjadi pelajaran. Ini harus hati-hati. Jadi kata Nabi, orang yang paling jauh dari Allah adalah mereka yang memiliki hati keras. Bukan hati keras itu batu, bukan. Akan tapi tadi tidak bisa menerima yang namanya nasihat. Ya, merasa benar, merasa hebat, merasa di atas segalanya, padahal kita ini adalah manusia yang diciptakan dari cairan yang bau. Matinya kita juga nanti jadi bau, nggak ada. Ya, 1 dari 1000 mereka yang ketika meninggal mengeluarkan bau wangi. Ya, kalau kita wallahu a'lam. Kemudian katanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minasyaqa, ya, arba'un, termasuk daripada celaka itu 4. Ya, qaswatul qalbi wa jumudul 'ain wal hirs wa tulul amal. Ya, termasuk daripada celaka itu adalah 4 hal. Pertama, qaswatul qalbi, hati yang keras. Yang kedua, jumudul 'ain, mata yang kering, tidak pernah menangis karena Allah. Ini penting para bapak, para ibu, diusahakan ketika kita bangun malam, kita muhasabah, introspeksi diri kita, bagaimana kita, amal-amal kita. Katanya Kanjeng Nabi, fa in lam tabki fatabak, kalau kamu tidak bisa nangis, fatabaka, maka pura-pura nangis. Al-Kamakal bisa salah. Jadi biar supaya apa? Kita itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nangisi bagaimana kita sehari-harinya. Berapa jam kita pakai HP, berapa jam kita pegang Al-Qur'an. Berapa jam kita duduk di depan elektronik kita, kan, tapi berapa jam kita duduk untuk akhirat kita. Di Pasuruan, ya, kemarin saya lagi ngajar, ada seorang ibu, ya, anaknya cerita kepada saya, Pak Ustadz, saya ini alhamdulillah masih punya pusaka.
Apa itu Ustadz? Saya bilang, pusakanya jenengan. Ibu saya. Kok bisa Ustadz? Iya Ustadz, luar biasa Ustadz. Memang kita sudah sering mendengar ummuka thumma ummuka, ya, thumma abu, atau al jannatu tahta aqdamil ummahat. Dan ini saya merasakannya sendiri Pak Ustadz. Saya membangun, beliau ini ngontrak, tidak punya rumah. Akan tapi ketika 3 bulan kontrakannya sudah mau habis, subhanallah, tanpa diduga Allah subhanahu wa ta'ala bisa memudahkan dia mulai beli tanah, ya, harga 65 jutaan, kemudian bangun rumah sampai jadi. Padahal Ustadz ini nggak pernah wirid, Ustadz ini nggak pernah duduk lama di atas sejadah untuk berzikir. Ternyata ibunya yang menjadi kunci sukses dia. Ibunya berkata, "Nah, saya itu setiap hari duduk mendekatkan diri kepada Allah, paling sedikit saya baca sholawat 1000 untuk sampean, supaya dimudahkan di dalam membayar tanah dan membangun rumah." Akhirnya beliau berkata, oh ternyata kuncinya adalah di ibu saya. Makanya panjenengan semua yang ada di sini, kalau masih memiliki ibu, maka hormati ibu, sayangi ibu, agungkan ibu, ya. Jangan sampai ibu itu tidak dianggap. Jangan sampai ibu itu hanya sebatas nitipkan anak. Jangan sampai ibu itu dijadikan pembantu. Jadikan ibu itu adalah ratu, sehingga ketika kita itu bangun pagi tidak diridhoi oleh Allah, akan tetapi orang tua kita, ibu kita khususnya ridho kepada kita, niscaya Gusti Allah akan ikut meridhoi kita. Contoh, ya, seumpama kita itu mohon maaf tidak sholat, Allah marah. Akan tetapi dari sisi lain dia punya amalan. Apa itu? Ibunya dia senang, gembirakan. Ibunya dia sayangi. Ibunya dia beri sentuhan yang luar biasa daripada baktinya, khidmahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di situ akan senang kepada hamba tersebut. Kenapa? Karena dia membuat senang ibunya. Ya, qaswatul qulub. Jumudul ain tadi. Mata yang kering tidak mau menangis. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai kita tidak tangisi apa yang kita perbuat sehari ini. Kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hirs, tamak. Ya, punya ini, pengen punya itu, punya itu, pengen punya ini, punya ini, pengen punya itu. Gak ada kurangnya, gak ada habisnya, gak ada selesainya. Merasa kurang terus. Na'udzubillah. Watulul amal, panjang angan-angannya. Panjang angan-angannya. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tapi tidak ada yang terkait dengan akhiratnya. Ini adalah orang yang rugi. Kemudian beliau mengatakan apa? Fahtariz min hadhil arba'. Maka berjaga-jaga Anda daripada 4 perkara ini. Jangan sampai Anda hatinya keras. Jangan sampai Anda tidak bisa menangis karena Allah. Jangan sampai Anda tamak. Jangan sampai Anda panjang angan-angannya. Wafil haditsil akhir, ya, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Gusti Allah la yaqbalu, tidak menerima Allah doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Termasuk hati yang lalai itu kalau kita sholat, habis salam langsung ingkri, tidak ngapa-ngapain, tidak zikir, tidak berdoa, itu termasuk ghafil. Atau dia berdoa akan tetapi di dalam hatinya penuh dengan duniawi, tidak fokus bahwa dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk ghafil. Ya,
Wal ghaflatu dunal qaswati. Yang namanya lalai itu di bawahnya qaswah, di bawah kerasnya hati. Wahia, yang namanya ghaflah itu hukumnya ataupun pembahasannya adalah orang apa? Tercela. Wa fiha ghayatud darar, dan tercela itu adalah puncak paling berbahaya. Wal qalbul ghafil alladzi la yastaiqid wa la yatanabbah idza waradat alaihi al-mawa'id waz zawajir. Para bapak, para ibu, di situ dikatakan hati yang lalai adalah yang tidak tergugah, tidak terbangun, tidak terjaga apabila datang nasihat, apabila datang pengingat, wala yaltafid, dan tidak menoleh ilaiha kepadanya, min ghaflatihi, dari lalainya dia, wasahwi, dan sahbunya ataupun dia sama lalainya dia, ya, wastighalihi bihi walahwi, dan sibuk dengan mainannya, sibuk dengan hal-hal yang membuat dia lalai, wazaraha fid dunya, dan sibuk dengan isinya dunia, wattiba'i hawa, mengikuti hawa nafsunya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah SWT, Rasulih alaihi sallallahu alaihi wasallam, wadhkur rabbaka fi nafsika, wadhkur, sebut rabbaka, Tuhanmu, fi nafsika, di dalam dirimu, tadarruan wa khifah, ya, tadarruan dalam apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Kemudian di sini dikatakan apa? Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai. Fanahu an ayakuna min ahli ghaflah. Di sini Allah melarang kita untuk menjadi orang lalai, sebagaimana ya kita itu dilarang daripada apa? Kamanahu an taatil ghafilin, ya, sebagaimana dilarang untuk taat kepada orang yang lalai. Ya, ada orang lalai daripada Allah terus kita taat kepadanya, itu dilarang. Wasima' minhum, dan mendengar dari mereka. Fi qaulihi ta'ala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa wa kana amruhu furuta. Jangan kamu taat kepada orang yang hatinya lalai daripada mengingat Allah, tidak bisa mengingat Allah. Kita bersyukur para bapak, para ibu, walaupun ada embel-embelnya kedatangan kita, ya, ke tempat yang mulia ini, ya, dengan adanya arisan, tapi jadikan itu semua jalan menuju ridha Allah, jalan menuju ataupun meraih rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya rezeki sudah paten. Kita itu kalau memang hidupnya dapat 1 miliar, gak bakalan mati kecuali 1 miliar sudah didapat. Tapi kalau 1 miliar itu bukan bagian kita, mau berusaha bagaimanapun tidak bisa. Karena Habib Abdullah Haddad mengatakan, ma quddir yakun fastaqil bi rabbik, katanya. Maka sibuklah Anda kepada Allah. Baik para bapak, para ibu, banyak sholawat, mau ke ladang sholawat, ya, sholawat bisa mau 1000, 2000. Dan orang-orang yang lidahnya menyibukkan diri untuk berzikir kepada Allah itu masih banyak ternyata di dunia ini, masih banyak di Indonesia ini. Ya, ada para ibu-ibu yang memang senang gemar hadir majelis taklim, senang gemar dia membaca sholawat, senang gemar dia membaca la ilaha illallah, baik itu 1000, baik itu 2000, baik itu 10.000. Kalau orang-orang yang mulutnya, hatinya dekat kepada Allah, minta apa saja, nggak repot. Akan tetapi kalau kita jauh dari Allah, kemudian kita minta, kemudian tidak diijabah, jangan salahkan siapa-siapa kecuali menyalahkan diri kita. Karena janji Allah, Allah akan mengurusi orang-orang yang soleh. Fahuwa yatawallas salihin. Ya, dia Allah yang akan mengurusi orang soleh. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Dan apa yang kita miliki menjadi sebab untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم نسألك السلام والعفو والعافية. اللهم نسألك بك نستهدك دياننا أنفسنا نبدأ كل شيء عطيتنا. اللهم اجعلنا يا الله ينفك نافك وأمانك وإيادك والجوار من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وإذن يا الله من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع. اللهم اجعل واغفر وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وسبحنا الله بحمده وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك إلى حضرة ربك عبدك صلى الله عليه وسلم وما إلى حضرة وما إلى أرواح سادتنا بكرامة من والي وإلى حضرة جميع سبيل رسول الله خصوصا حضرة من اجتمعنا هنا بسببه وتلونا لأجل قيامة مدين وأصولهم والناسبين المجمعين. اللهم اجعلهم بدعا لهم من النار وفقك الله من النار واتقى الله من النار وسلام نجاة الله من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وخصوصا إلى من لا زائر لا ولا ذاكر له وأحمد الجميع بالرحمة والرضوان وأسكننا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل العطاء وإذا استعينا عنه. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بصالحات أعمالنا والإسلام والإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا. اللهم ارد شر من أرادنا سوء. اللهم انزل المطر. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مجللا سحا عاما طبقا غدقا مجللا أبدا إلى يوم الدين بأفى سلام اللطف. اللهم إنا نعوذ بك من سنن وفتنتها وآثارها. اللهم إنا نعوذ بك من زلزلة الأرض وحركاتها وفتنتها وآثارها. اللهم نعوذ بك من زلزلة الأرض وحركاتها وفتنتها. اللهم نعوذ بك من هبوب الرياح الشديدة المهلكة مع الخير والبركة لنا ولا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض ديوننا وديوننا وديون صاحبنا واجعلنا مع الخير والبركة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بجاه سر أسرار الفاتحة.